Merci de nous rejoindre sur ORTC pour cette édition. Grand meeting à Moutsamoudou en juin pour sensibiliser l'opinion publique sur le bien fondé des assises nationales. Opération recensement général de la population samedi 16 décembre, tels sont les principaux titres de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le comité de pilotage des assises nationales, CEPAN, a tenu ces tout derniers jours en Jouani un grand meeting pour sensibiliser l'opinion publique sur le bien fondé des assises nationales, sur les 42 ans d'indépendance. Reportage d'Abou Ahmed Ashraf et Abdallah Haribou, compte rendu de Siti Nourou Saïd Halidi. Le foyer Djaf à Moutsamoudou était archi-comble. Ce grand rassemblement de sensibilisation sur le bien fondé des assises a connu la participation du président du CEPAN. Au cours de son intervention, le porte-parole du comité de pilotage des assises nationales, Saïd Larifou, a expliqué en long et en large la démarche participative adoptée. Selon lui, des fiches de contribution seront distribuées dans l'ensemble des îles à remplir par les Comoriens. Elles sont en langue comorienne, arabe et français. Elles permettent à tout un chacun de donner son point de vue, formuler des recommandations sur la vie socio-économique du pays. Toutes les idées recueillies et les suggestions seront compilées dans un même document à présenter dans les assises nationales. Autre volet de l'actualité de ce soir, le recensement général de la population débutera samedi prochain. Toutes les dispositions ont été prises par les autorités compétentes pour que cette opération soit un succès. Reportage de Mohamed Saïd et Ibrahim Kababo, compte rendu de Bintim Hadjou. Dans le souci de bien réaliser cette opération de recensement général de la population, des formations ont été programmées par l'INSID au bénéfice des contrôleurs et agents recenseurs. Nous voulons encore une fois sensibiliser la population parce que on va au niveau des ménages de toutes les localités de notre pays pour essayer de recenser la population. Et nous voulons essayer de sensibiliser la population pour qu'ils puissent accepter et puis accueillir leurs enfants au niveau de nos ménages pour collecter ces informations. Selon les responsables chargés du déroulement de cette opération, les séances de travail se sont bien déroulées et le recensement débute ce samedi 16 décembre 2017. Donc ce sont des agents qui ont un travail très important parce que toute erreur qui sera échappée au niveau du contrôle et qui sera arrivé au niveau de la saisie et du contrôle au niveau du bureau, ça sera très compliqué à corriger. Donc on essaie quand même d'installer des garde-fous sur le terrain pour pouvoir quand même éliminer ces erreurs au niveau du terrain. Donc c'est le rôle très important que les agents contrôleurs qui vont essayer de suivre. Ils ont acquis carrément l'essentiel, l'importance de mission. Je crois qu'ils sont aptes de répondre à cette travail. Ces agents recenseurs seront déployés dans les différentes régions du pays. Le Conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce mercredi à la présidence, placé sous la direction du vice-président en charge des télécommunications, Abdallah Saïd Sarouma. Le Conseil s'est penché sur plusieurs sujets d'ordre socio-économique. Pour le porte-parole du gouvernement, Mohamed Daoudou, ministre de l'Intérieur, il était question du fonds d'entretien routier qui s'appellera Fonds routier, qui va couvrir l'entretien, la réhabilitation et la construction des routes. Côté santé, beaucoup de services qui étaient à l'hôpital El Marouf démolis sont transférés au centre hospitalier d'Emdé qui doit être soutenu pour pouvoir y faire face, ainsi que celui de Bambaoula Mtsanga confronté à bien des problèmes, notamment les capacités d'accueil. Entre autres points à l'ordre du jour de ce Conseil, le maintien d'une énergie stable dans le pays, la sécurité publique, la lutte contre la délinquance et la tenue des assises nationales.
La société Caterpillar a dépêché des techniciens français sur place pour effectuer des travaux d'entretien et de maintenance programmés au groupe électrogène à la centrale de la Mamoué. Ces travaux engendrent quelques coupures systématiques de l'électricité. Le directeur technique Nassourdine Aliswali s'explique. Nous sommes dans un système de production, donc le groupe a besoin d'un entretien qui se fait systématiquement à 2000 heures. Donc il y a des techniciens qui sont venus de Caterpillar France. Ils sont là, ils sont en train de faire la maintenance et l'entretien du groupe. Donc à la demande de techniciens de Voidjou, en l'occurrence M. Bernard, donc il a demandé à ce que la centrale Itsamboni soit alimentée pour permettre de couvrir toute l'île. Donc on a essayé d'alimenter à partir de la centrale Itsamboni. Donc si vous avez constaté des petites interruptions, c'est dû à ces programmes de travail. Donc nous comptons que d'ici 2 à 3 jours, on va stabiliser ce système. Et aujourd'hui même avant hier, on a pu quand même stabiliser le système. Donc aujourd'hui, on compte démarrer un groupe à Voidjou parmi les groupes de maintenance. Donc nous appelons à la population de nous excuser le 3 jours ou une semaine d'interruption. Autre chapitre de cette édition, quelques mois après la mise en place des panneaux de signalisation et marquage au sol pour la circulation des biens et des services, nos reporters ont sillonné les autres coins de Moroni pour constater des visu si les usagers s'y familiarisent ou pas. Un reportage signé Mwanadjouma Papa Ali, les images de Yassine Mlemengou. Certains marquages au sol restent flous, mais la population s'y familiarise. Du côté des chauffeurs, ralentir pour céder le passage reste toujours un casse-tête. Stationnement abusif, certains chauffeurs, avec ou sans la présence de la brigade routière, font semblant d'ignorer le code de la route. À Gobadjou, la gare de stationnement des voitures de la région Babao-Hambou, les feux de signalisation non respectés par certains chauffeurs créent des embouteillages monstres. Le constat est que les accidents de circulation se sont accentués, dont la plupart d'entre eux sont mortels, malgré ces mesures prises pour les amoindrir. En ce mois de décembre, la brigade routière se trouve renforcée aux 4 coins du pays pour vérification de l'état de voiture, casque oblige pour les motards. Dans le cas contraire, les chauffeurs risquent fort d'écoper une amende. En tout et pour tout, certains citoyens apprécient la mise en place des feux de signalisation pour que règne l'ordre au niveau de la circulation. Face à la multiplication des dépôts des ordures ménagères au niveau de la capitale et aux risques sanitaires qui en découlent, il est formellement interdit de jeter des déchets à ciel ouvert aux 4 coins de la commune. Chaque ménage doit s'acquitter d'une taxe mensuelle de 1500 francs comoriens pour le ramassage des ordures. Un des responsables de la mairie nous en parle. On a d'autres projets, notamment balayer les routes et faire des projets de développement dans les quartiers. Parce que nous, on a 30 zones dans Moroni, c'est à peu près une estimation de 30 000 foyers. Avec 30 000 foyers, on aura à peu près 40 millions. Donc on estime faire des développements des quartiers, sur les routes des petits quartiers, les foyers et tout ça. Donc on s'est posé là-dedans pour le moment. Le passage des camions, ça reste pour les prestataires. Parce que c'est eux qui ont établi leur planning par jour. Parce que notamment sur le cas justement de Campagnard, il a établi une planning. Il respecte les heures du pointage parce qu'il part de Graphica à 6h30. Donc à chaque point, il a les heures précises jusqu'à faire le Moroni Sud. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas les moyens de traiter les ordures de la capitale. Donc on va les jeter comme ça sans les avoir traitées. Ça, c'est un souci. Chapitre santé, la saison 2017-2018 est marquée par une recrudescence précoce et intense du syndrome grippal. Les résultats des prélèvements montrent que la situation n'est pas liée ni à la dengue, ni au chikungunya ou à la fièvre. Les activités de surveillance continuent pour détecter toute éventuelle menace d'épidémie.
En sport, la finale de football comptant pour la Coupe de la coordination des districts de Ngazidja disputée le week-end dernier au stade de Moroni n'a pu aller jusqu'au bout en raison de la non-application des règlements en vigueur. 2 joueurs ayant écopé d'un carton rouge ont été autorisés à disputer cette rencontre terminée par le score de 0 au terme du temps réglementaire. Reportage d'Ibrahim Mkababo, compte rendu de Zaharoum Baye. Cette finale, comptant pour la Coupe de la coordination des districts de Ngazidja, avait mis aux prises, on s'en souvient, Amical Club de Chezani et Avenir Club de Chindini. Malheureusement, cette rencontre au sommet, terminée sur le score de 0 partout, s'est achevée en queue de poisson pour cause de non-application des règles en vigueur. En effet, 2 joueurs de l'Amical ont été autorisés à disputer cette finale alors qu'ils ont été coupés d'un carton rouge en demi-finale de la compétition. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le match est terminé de 0 but partout. Donc, nous avons décidé d'arrêter le match. Pourquoi? On veut juger la réserve. Si, par exemple, nous avons constaté cette erreur que les joueurs qui ont déclaré forfait participent à cette finale, donc l'équipe de Chimini remportera le trophée. Mais si on a trouvé que c'est non, il n'y a pas de justification, donc on peut jouer ce match. Il y a fort à parier que la non-prise en compte des règles en vigueur reste et restera toujours source de conflits et incompréhensions dans les stades de football du pays. C'est la fin de cette édition, le rappel des principaux titres. Grand meeting à Moutsamoudou pour sensibiliser l'opinion publique sur le bien fondé des assises nationales. Opération recensement général de la population le samedi 16 décembre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation pour la suite de nos programmes sur ORTC. Que de marques chez Nabil, Moroni, EGT, en face, na Gare du Nord. Que de marques chez Nabil, Woyimba Bemlezi, Hanza Wana Wajiviwe, Wavayenro, Randimo Malahoni, Wasuli Molekoli. Et Mwanaya Tikena Hamu, Bahaone Mwananya, Hawaii Jisao. Que de marques chez Nabil, Hawaii Jukum, Haini Vao Nankawaza Husumwana. Zet chemise, polo, t-shirt, zet ensemble, za tenue, za lekoli za Howana. Naneze sac à dos. Ouvert de 8h du matin à minuit. Infoline 334 88 35. Que des marques chez Nabil, Moroni, EGT, en face, na Gare du Nord. Jitihadi mkuu za fanyishia hun maswali pali sai vunguza bersuja jonambani wawade lombanu wasiparwana topara masani nariwani hasonti nuwade wapalu baishe vunguza shangu mwananti wajihisi na ulemevu rahabu jalenga dalao enda wafanyize analizi bure uhakikishe yesu hayao ni natija rizonao harumo mazuizi na 17 senda za shanga zampavi zinu analizi za bure zifanyi hao haraka na jitekeleze iho projet palu haruma ye pare ambwani karibu ni école de santé rende rafanye zi analizi za Pour le Manzaraka, célébrez les nouveaux mariés et rafraîchissez-vous avec une canette de Coca-Cola, Sprite ou Fanta. Savoure l'instant. Pour le Manzaraka, célébrez les nouveaux mariés et rafraîchissez-vous avec une canette de Coca-Cola, Sprite ou Fanta. Savoure l'instant. Pour le Manzaraka, célébrez les nouveaux mariés et rafraîchissez-vous avec une canette de Coca-Cola, Sprite ou Fanta. Savoure l'instant. Halo Bwameje. Ça va? Gaboza nyumeni, shatikanza nimwambie ni nawe nali. Ndongo nyangu hiyo, imaransi. Wali ari amedingina no yanzo yarambie. Ngamina uzade mwanamsho wangu mari aunde paki. Wow. Imkaujua
wadzimana huri Comor Telecom nganyinaye furswa ya uparana wenji mhajisi hadzima na waja wapara emruwa handa rema ebuto yinu ili upare emruwa saya rema ebuto ya tudandaru enjeza emruwa nzao rema fusione yabo hunjia huri conférence. Avec Huri Conférence, communiquez à 2, à 3 ou à plusieurs. Sababu ya msaada wa hemeki ya Moroni ngasina zombozi njizi sahilishao zinazizahabi katika mapesa estayo wiwa utiarani rabiaha yarani dalala niima ya dharura ya hazinu ya abadi ya maisha yangu msaada numbiri lilo wa hemeki ya Moroni wachanga tenjabu wazo wachungaji no walimaji ni shirika la Hambuli huwa na sababu hemeki ya Moroni hemeki ya Moroni ngesaidia yao maendeleo soni ya hema shabani Imaje bien ngarijo bwa kontinda ukima pesa rangu Faransa hemeki Moroni kesi ule nasi kechila mwiso ka Maxi Raïs pour seulement 10 000 francs, c'est appel illimité, 10 gigas d'internet à la vitesse 4G, 300 SMS. Tapez le dièse 445 étoile 44 dièse, valable 30 jours. Telma, partout aux Comores, le choix numéro 1. O, Office. R, Radio. T, télévision. C, Comores. Office de radio et télévision de Comores à votre service. Waangalizi tukufu wahe ORTC washiza tukufu wahe radio ya Taifa, assalamu alaikum. Tasiri honda na harma mpango wa hatu nanyi dhamiri za Beti Salam na usukale unu rilaiki harma ze plateau zatu bana Maswabu Maswili ikawa wei ndemera wahe lejera lahe imbaku rijogwa jawe wakaya wei munyi parti ya siasa mwashiwa leo de ratamani rihadisi sina ye ili rijeri juwe baadhi za fikra maoni yahe hulawana ne hawa ya siasa yuvumiao yensi hatu inu haswa haruma mkade ujifungatsa nao numkonsi wa Taifa zinzabao dizi asiz shawa jao ne umshemelezo kawe rais wa daula haufanya hulawana ne emergence ya ukahensi dingo hii itoweshe hitwa homa jini ili yensi ya ndisonji ya haruma zilungana na ezensi kuu zahe dunia zilio haruma maendeleo na ezensi majirani. Garjuba shila marahaba bwana Maswabu Maswili holiho wakati warikubalia ili rijeri hadisi haruma mpango hatunu dhamiri za Beti Salam. Handani bese swala la mado njoto den huzise harika ya haruma umji wa Mitsamihuli haruma ya hafla ikawa ifanyiwa nenor kamil rifushiwa ya karanzi ya nor kamil yani abo ritanganya ya ranzi ya mbude Mitsamihuli mbanku ya mahame mjimiza ya shughuli nikubaila sikanzani lewe hukaya mungoni mwe mamera wenji wahensi inu wakahadhir iwewe binafsi hasura ya kisiasa umunanwa Mitsamihuli hunika fasiri handando urongozi wa Komor heni bahanumliyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh o mwananwa jana unika wema utia furaha wa masiwa wakaya nanu wakumijini nanu wadungao zinu zombo za maswiliano arishukuria arihimidia Mwenyezi Mungu hawe kawo harijusa aritanganya bazima ili rike bazima arunge mono ya rais daula holiho dezengayo za amani na maisha kao hazabila mwensi hatu
alafu munano mitamihuli huono waka haiba jirma tikazani yone kisiasa efasiri waunika munano ula hindi kisiasa kisiasa dohone soka ya zikiri hakawa Komoro wakubaliana ukaya heni wanuka o garujo tsanya bazima ili arambe ukangasi bazima nawe ngwendao linge zikiri kisiasa zikiri yani kazari kihoven fu manswabu yani tijojo hamba tijojirusu na biukaya zingoza jiri haruma yenur kibla ya heli swala ngazija sikuwa jana ngioni saukai kibla ya heli swala ngazija ngwa hodingoni mwezi ya Raisa Azali Asman Grand Nord rai paro sikuwa jana ngio dingoni haukaya hata garujo hamba ukaya ngeba ka nafasi ya hendo stade wandutsinda wala hauka humijini amtujambe mwankuyu eni mrwa kanza yaji chema garaka mashashi ngabo efasiri wakanza nionese wakomo hamwe granor ngwa odingoni mwe omshinzi he zedwamana daula ikawa wa Tanzania hamushangiriza Raisa daula Imam Azali Asman ngo pande wo ngizo mbenufu ani kabati matataliano sheha kingio yawo ndo waonao ezi zijahindi ya ukaya ikibla heli swala ngazija wajamu kwa jana dingoni mwesiasa ya Raisa Azali zijahindi mifano hindi ya utungeza ye nor wajitamke uka ngasi dingoni mwezi ngamfikiruka Yesu alatinda hiyo emasiwa yomane minwe mararu eni banu ngwajusawe midoni banu balo mkonti kawa raisi ngondo ya warongozi ngabude Komoro banu abo sisi rinjia beani au kaya inge jandisa jana ya Disemba jini ije mwali ije nzwani venge leo bamba wafanya venge abo leo mreshelea siwe Granor afuka jambo ke como huje shabo ya hajarirenge mihono mili Naam bana Manswaba bahangarija harmaye masuala muhimu ya rihanti banu na dizihusu umkonti wa taifa tikazani lewe umkonti wa taifa unu wewe binafsi ngoni kufasiri hindi haruma wakati kao bandiza mbao yesepan isaika mkonti wa taifa minga mino ushahidi taunu ushahidi unu ngone sao ukaya le 31 ou le 1er décembre le 1er décembre 2012 document sainu inde makarta sirani kwa Komoro kari wapara ili wajafanya hindi wafanye bilan après 37 ans d'indépendance wengawe mwashiwa ngarujambo ka ude mbaba au kahatendea paro wazee wajaka kufanya le 11 août 2015 vengo shahidi unu abonga si wahandani ofeshe si parti mwashiwa mizomana wa he parti mwashiwa hamwe Ulaya na hunu Komoro bazima nwana mardo bazima abonga si wahandani wa ubusu okazi waziri Sahara ngu le 1er décembre 2012 hashaba hashahindi hashaba hashoka ya Aisha tongeza hindi au kaya inahele 11 août on Joyce tongeza les ajira mwele swala ringi shatongeza dukaya parti mwashiwa ye fikra wabalie wambokaya duhunda na uverelea ye Komoro evenge waliho le docteur Ikilvanin harenge ze dhamana za handi sayansi rikanza rimweshelezize ukaya kabla arahawe jaka hunjanzia neshelokanga bidu urejei obanu yabo haukawe de unjiyo harumaye mara yararu ya hesheri shizunguli yao vengi yabo parti mwashika hashir ngupezo matokaya ngebidio riwene enamna sherishi nshazungulia uditena ritanganye mahamengo mira na mfukare ya uhuru ritanganye bazima ani abuyo bila yahe umjiyo wa hetu Nantes na utafite mahamengo mira na mfukare ngabo leweka le 11 août hezi ntabu zavira la rinyo wazee wajuha shabona ramboke mwa shodo atendo abili kabla yoka bajiri no kangwa joka intige jaka yandisa wengeleo omkonti hunu inunyama yabidwa Komoro mbe alhamdulillah
Haukam continue utawa ngu 2012 wangu wajaje kufanya la de Comores. Leo baja mtihani wa jirasi bari sport. Wangu wajushila bala. Wazee wambo kana fanya bila. Rais wa daula kaundu la wa iraramta. Ukayana rifanye bila 2012 wao wazalika jaka. No. Ngamvumbo Dr. Ikilir zanin. Haukaya 2015 Ikilir toujours kaya. Anabo periodila kamili hahabiliwa. Wenyu tenda zenogo zinu raunga mhono wataha zibaliwa na serikali. Esikaliwa hara. Lewera isi akanti. Habusu. Abo bidi rambe ukaya. Wai rais watani. Wai rais huria. Wai rais wa wema. Ukaini fikre jubalone maraya. Leo ujwa hirenga haone masula hayo haitanziani. Wengabo leo wa Komoro pia bidi washukurie. Wambusu yafikira. Watose jitahidi. Watose watani. Wakani watani. Wakabano ni ndogorjo heleshai raisa we serikali kinacho kirato kubali. Hakaungo ona opezwa mato. Ngwaone zale kao ngwaona zila zaman shaleo haundukae fikra inu wambe waze warilela wambe waze wabalohurun lewambo kanari fanyi mtanta uo rais daula haringo uwema uo vinga usunti pia ngari onesao kaya si mwashiwa no mrajiswa he mwashiwa wa Komoro pia ibidi watose ukaya okatirakanta mumkonti una avahe election ya mwashiwa ile ukaya areke serikali kubali regageja kubali na rifanye document waze wahara beseda bwe mwashiwe kao geja ya kanaji shambe singe wa kanaji efikejo no, shaba bainu efikra isaitelero nwazeye zelo abantu nganye digoni muyonga muidafinyo banyo shaskanzane lewe yewewe bana maswabu maswili skanzane lewe haswa de fikra yao haswa tuma continue namna zinongozendele yao ewe kusina taradudi juwasa yao loneze taradudi vanu wa Komoro masiwe ka hurende hawatwani vajanongo ya hensi ya haho mruko baoni mruko lataboni heleha le shawiri hambati ndizo mshindana mwashi wake tina taradudi na minga mparua Komoro kawa tike na taradudi okaya enizijoka hufanshiha amwema hadisi nezifanshiha hao inu barnamaji she barnamaji wajoka hambaze fikra dwango jonjola tabuni wengi batike mzimandasi ambe katuhenda iza barihindi yatuhenda na si rifanya jitahidi ya ulazimishe serikali ya Dr. Ikilir Vanin ili ya parene haharaya lewe raisi ulio ya vote wa garja timizi mahamili haparene ya weki dastur ni kidhoma na lazima wene namna zila nongozi jufai wa masiwa ni namna nti ya hatu jo ujua ikensa mumkonti huu wengi hapo dhomana he daula ya tendwa ni raisi wa daula abudu ni namna zila nongozi jo kamasula abukazi na ujo kamsajaja mratu ambezwanza wafanye zwanzo shala lazima ya to dastur na mpango na namne kawa ndo wajojo kansi wafanyize hazi iyo dia lazimu leo rankulira ritosoka iyo dia lazimu bana maswabu maswidi mera wahelejera lambanku ngozijua sawanami yakaya umkonsiunu tini wa shiuno ni governor wale swalangazija bwana Hassan Hamadi shangiri wana tuno shiuno Hamusi Nadi ni governor wale siwa la Mali bwana Mawe Said Fazil kinyume ni governor wale swalanzwani hata mpaka bahainu raha kaja unga mhono umkonsi wa taifa ikanga wana kalima la kisiasa hujuma biaje governor wa ile siwa lanzwa ngam amini ukaya ke governor wa heshesi wa shanzwani yemru onjola tabunde no nanya haukaya kartu juwa ezijo parhani mu wayeche be karamba rjo kautwala ndongo zahe onono gajoka utwala nongo za hele dima gajoka utwala nongo za ho wane kao ngwao mashababi hawinji wasoma wenji ngwaro hao gajoka hambaye diplomasi hatu
ya kisiasa na kimaisha garjoka hamba namna heze serikali za mikoani garjoka hamba wandu hazi watu garjoka hamba kabasi joransiwa yabo eni watu anine ni dhamana lazima beka kaja karibiswa ya karibu kwa jambabo ya karibiswa ngam amini kaya e governor watu ujo waswili ngam amini governor wa heshesi wa shanzwa lazima kujo waswili hakaya vanu ezajira anuma fitina mbali ni mndu atingo hamba message yao kabatiri jua so ndizo mnyezi mbwaju wao zijo parhania na kabana ujua henjeza au bamunguze so ndizo mbwanza hao osukuye e document final kabati mzima ndasi ulona ilmu ulona ankli na faswa ujo shinambo ka e document gejo kajao kabati Allah wahid de mwini ujue zijo kaparania ilini ke serikali ya shangirwa ni Imam Azal Athman ya kena dokuma ya homkonti huu wengabo ngam amin ukaya hena mrudhamana wa daula hena mrudhamana wa kisiasa hena mruatwani wa societe civile heni banwaliyo lazima yafanye mbio kama mwanzo ni kemongoni mwandu wajo ndamwe hadisi yayo ngam amin ukaya governor hatu huwa mawa nabo ikawa ndio ngarambo yetu abibu na twabibu lazima yakobanu wadolio yende ya twabibu ha izunga amin ngam amini ukaya kaya risala ino haishia ujo kamongoni na inge mongoni ngam mjuo kayange hamamtwale ukaleonge bido ingarie za nsia haya hakaya ni jo kaya gajajunda banu yabo ye kimungu ne Kiislamu abo watu nkauti hakaunu mtanganyiho maraiya nwaze wa hatu wenyi uribelaze no gozino wataha za kubaliwa ya rais daula howe mawa wale wajua mbantuanza wanajua mbantuanza ukamena programu yangu hajojua yeye ajifanye fikra wakati mrojine jezijiri hamwazi ntizonti ngao mitao inu yotawa nonga watu kubali lewera isatu kubali unupole inu uwe mayostehi emaraya wahensi hahe wengia leo hena mzimadasi yani kwa zamana mwentini neni aparo nani atiparo nafanye ya jipare ilia undihola tabundi kwa juu hambawe kao leo ngeni hishba hange na plus ya kwesa shangu juu kaya ima wandu wa hizi jambo za kisiasa wajivura serikali makujukandi lilo juambia shangu juu kaya wandu kwa jatu jivura bahi wajivuru bahari ngwa tuhumu ya ukaya zinongo zifanyishe hao tidenamna zifanyishe kusura kangola hakimba Yesu alayokwa tina haki haukange baka haki yafikirahe mwashi wajeka kukubaliwa wakati rata hazifanyiwa na waambie ukayana rifanye ze fikira ritualie ripare makandida wajoke damo gouverneur hadisida sina au wasinye katiba hadisida sine makandida wajoke damo raisi wasinye katiba amwa premier parti et deuxième partie wajoka henda mwaye deuxième tour rwasinsire katiba nalijakubaliwa abo leo kinakiri ikele unga sina imam yede uswalizo hakubalize ngo zinu kaka nafanye sharafa hizo ngo zinudwana na usila mwezi anu zwana kaptu jojo kamkinishi yeye hakubali fikira rais daula aba sasa zingazifanywa wandu wa hanyisao zinurambao nao za heze fikra jo kabisa liu wandu ajanjola tabuni evenge yabo leo ni mzima dasi ngebidio ya jihutaji ngebidio ekaparote na yende okaya yo neema kuweka leo arenda mumkonsa manda unu ye fikra ha huishia yitilwa bahanu yenda tangi wa male katiba la mwiso yo neema kuyu wa hantizensi ya hao hakaya engartawe ngartauru nensinu ngawozinera isahe daula ya vote wa le 26 mai 2016 yani kiwa udhamana unu hapo ngena zifikira wako mwa nizo mnyezi mwa ya amri sharamvoti hajoju yake yabaki ne programu ha shala unduke nufika maalum ya bidile o ya kebazimane marahia yode namna ya rais ikawe ye mwanansi wege o rais wa Imam Azali ununansi haizongo nusukaya raziz jamu za siasa wa haraujitamka harumaile mkonsi unu ngwa dhulumwezi lazima ni mrukao ngujivuro
yabo nge hamale patro la nafsia shamjo to hadisi mimi rangu nabali gatana lewe wakati nesha wa kumorwa tanganyao country shia beka njaparo mihenda mitso fikiru kai katende fikra nge jure ngwa rumishi nane kake turumishia shamure nga fikra wala tijo itwalia tini kanusu awandu kawa joshinda yasulisha yode namneka nga mwanzenzi hangu banu yefidia yanti nda hizo mwatirengeza heza nafsi ya turuhoni adwambo kekage jasia jao la balio wema wahaho heni banonti pia ile mara yanti ya wakubaluka we watoni no watoni dawo na wana maswabo maswili ngardelao ni mahadisi hatu lana nizi asis tikanta wewe uneleze ikaya enamna ishikao shakansiwa wajawansi na nazikao no niko zikaizo mvoto wa wahera isi wahele le kungumanya shikao shinu sepan bwana Mohamed Tagaf ikaza ngozo pia ngazi huraswireo ya kabanu yetra isenjanzia le garili pata izo nanzo nambe kwezi wakomorwa masiwa bali Mwenyezi Mungu hambakana udhulumu eshumbesha haya ariono jitahidi ya waziri wa hatu bwana Sagafu dino wazeye na marehemu Mutar na Remonti ngajala la gajasiwa ebengeleweka wahenda amwa shekao shinu wa mtungua yuhaki na yuda lazimu bwa Komor mndwesheleze chitadize baadhi ne baadhi ikawa tanganyiha mndwani kazizo amana haukabala Mwenyezi Mbude yawa amrisha waregezo amana hejitahidi howema bengelewe kaleo Sagafu wote wano wandu wakansi zistahiki zaziwa sifanya wakati mbatabu uwana wahe Komor wamasiwa mane ngobi yabo ngo representer kana tsushina tokabo sonti pia banoka ya olaga jakawa kena ukiri shinika oshaka hanza shirenge nuso wandwende wafanye barnamaji yabonu alo yabo ondasi sito na mwamji wandwararwa mwamji wotso shida wa balau mji ula wa nduzi na ziwi ile majlisi namba ze fikra njema zao wandwa weshili ebengabo leo wa Komor eni mrikawa parwa na reje dingoni yeshelo watani wa hayo kabanu yetarehe nganzi hao banu yetareta inu wengeni mtujojunda mumkonti unu ya Mungu hadu wa Komor kajanja alweta abungu hadu wa Komor na eka na ujoji paramwa siasa ukaya zinunda asida sirambera isukaya recouvre ritia mwaye wa msutu wakida ula ili hazinu ijojo kana sans kairume ngome rahana msutu wala ani rume ngome ani banu hamba msutudo kaya yariti hamale bohola uka inde dawla defanyo zengozi haukari zitahari zifanya mtujodore je ramba kartu zifanye ke dawla kwa tu renga zengozi wengele we dawla wakubali awo sonti pia siamba mashallah ila fikra rakawianze kir mashallah timpa kamra tukaya mimi rangudo mwandoni tandisa select tende hamra mbano nonja paro asheni wakati nona mzee Sagafu mashallah ilanzia ibu hange ndao alhamdulillah na hapa hainu besembra josa suala la kaya ewa mjibali wabijuka na wanachama wa hesheka wa Taifa shino hindi mjibali ndao mjibali ngamfikiru kaya Mwenyezi Mungu ya watungu baadaye amri inikwera isahe daula wakati wandu fulani iladizo Mungu akahanza akamnyezi mwamba umrongo wae wako jubadile wandu watirwa mwashekao ila amri ya Mwenyezi Mungu yani kera iseda ula afanya wege wandu kwa tubali ya parti ya siasa wandu kwa tubala mji kwa tubala isiwa ngwabale watwani wa mwana Mkomor utwalioze fikra zahe Komor ya leo na maudu ile raisi woi yani kiwazo ya zitenziani wajudunga waje wafanye suivi baada raisi wa daula Imam Azali hatia nziani ya fikra hii wengabo kati mtu bala mji au bavu au wanzani au jan la banunga si wasiro ata harma le suala lini eni Mungu balio wema wahenzi do watwani sharma izo watekezao sizelewa shika mreshia iswahi jamhuri hajitekeza jana haruma utukivu ya kaya doan rwabo kaya rais wa daula nguhulo hauhahulu Sagafu
katoka utukivu rais arongo harama tukivu enda mno shakweli zinaweza zalisha vanu ya rais wa daula wa imbaba Mwenyezi Mungu hameko baba wa hensi wengi vanu mbaba jo hausiu mbaba yejo hausiu rane jaja mwaze ze media zinu Mwenyezi Mungu akaunifanyia mtihani umtihani huo utanganyi habazimane mwana na mzaya hanongoza fami na wamba hadhar hena mnontipia na msehemu za hanyu hena mnontipia na mfanyi mama mahaba kama nzu mbewa wege awet kazano ne soka ya mbaba yojo hausiu wenge rais daula wede mbaba he komor Mwenyezi Mungu ya mike amana yenu wenge zambao na rizie wakomorwa masiwa heni banumliyo eni wakati utekeleza mlongozi eshelo kama Mwenyezi Mungu hanzishio nganzo bihanyo olime kadondango tole kaulao kaya si wandu wadini Mungu haranza rinke dini ino abo si wandu ikaunga lindo husuno hatima hena mzimandasi ya rohamwa wema maudu anjembevo ni bengabo eni mwati twahamba mirongozi bari johanyo inaveze yafikiri engiyo mema emwange radhina mbe mrongozi uno emwa mkatira yode namna hena mzimandasi yake wasiasi tikewasi kana ujua mastehi ya hena mzimandasi mastehi rais daula kwa Mwenyezi Mungu ya renge amri kaya usiku fulani mndu fulani kujo tawala mwenzi wenge rais woi Mwenyezi Mungu hamnadia kadumbili wenge abo sonti pia samba attends alitwebu Mwenyezi Mungu wa aton rasul wa ulil amri wenge abo ngasamwa wema wahe namna Mwenyezi Mungu arongoza lazima rais woi rimbushurie rumombele dua rimse kartina hakini mratso jua yambe yeojo lapiza mbaba hao yamruo yekanga latso jimana Mwenyezi Mungu nani wanada ojo lapisa mzaza hao ojo lapisa mjumba hao hadhar wakomo hadhar na ringi hadhar sonti pia ni banlio rijue namna rongoza nane magazeti kan na doba dile mirongozi batinoka wafanyiwa inurambao mtunduzi wa hema kaulu heni namna mwanzi hao heni namna mwambao na mdorengeze mirongozi hakaya kaulu lojo menyandongoyo na mwesheleze ajali zijirio banongo ntint yojo menyandongoyo benga hadhar entinu ya baraka inshallah taala Mungu hena dio kwa baraka abona risihendo rivirlie homwendo rivirlie homrongo rivirlie ho tuangalia sura wanahatu mrenge hadhar ya ukaya msome baze miozendo wao hamwentinu do shabab mwentimbili do shabab venga hadhar ewa bana maswabo maswidi ya bahanga jaru mkadi wa bili wa he emadisi hatu na lezusu omudulosoni wa he yenti jua kabila shaka gizo nafungatano ne ze habari za he ze asis shatkazane leweli kalma lahi Mungu wa daula yalitekeleza yakaya ngwanzo banu mahaziluzi lemgomiraru yenti kayenti emergent ani ikenti kao itowa sheitso habarini ihe ya buju ngari shukuri yao ngari tosao hokayenti ino rangudo usiku rarengo uhuru hatarjeri wa swili omwezi wa février 2017 plutôt avodo bahanura kawona ukaya yenti isenjanziani hakaya maislam wa Komor heni banumlio walezi wa siasa banumlio ngebido mshukurie neema za Mwenyezi Mungu iyo mafuni warambi yao ekale ugarja shukuria eshura tenderanikiwa na nezinjika na urikubali beka ejitahida hera isa daula ne serikali yao ngonizo leo heni bantu wabira mwema siwa yanu utama siwa nzamba maji ya baridi alhamdulillah rabbil alamin yonge toshao dumwenje ani awetkanzano ne sokaya badale unga sina mwenje uni wao uviriliwa ubaki daima inshallah abo enti isenjanziana ukaya umwenje unuko balawa
namna zinji ngobalauze la pitali ngobaliao malahoni ili wekao kujashina wale shahula ushehe balo joshile wakatundwa jine ngebaliao za entreprise wafanyao lebundo emenizeri he pia yavoye ntinja nziani yabungebiro shukuriye jitadiyo rekubalowe mawuo ezasani zasangariwa nao les grands chantiers ngasamwa opanda heze pare ngasamwa ila pitali izo chantier kao inshallah avoye nti lazima ronesokaye rais wa daula mguhamika jirma ya ufanya uja sur wanema ukentinu ngebidio ekageja irundu mpediwe disalewa bukeno parwandisa fuvuba kalima kuyabo le grand chantier ndungo no kahumdo shula ya mwakati wa Laura Fabius ka waziri wa handa akaya itarehe garambia ka hakamne jana mama gomiraro na mili shaha subuti hamba kai Faransa ho kai rungumuhe nganzo le grand chantier do vanu zihazinku zalisofanyishia ibanga rujo rengo mfano urambe zihazifanyishia hao kaonde washili kaonde dimani kauza mitami hulie kanzuani mali haruma garujo hamba ka zinda zila grand chantier sautungaye tirundumuhe hamadi hili Fabius ya Zamba wakati aka premier ministre hakama hamna ijana halisi kwezi wa Komor sinauzi ya ho mweshelezani zo munsomao kanarire Mwenyezi Mungu ikango rambuo rangulo 26 mai hujaleo 27 novembre 2017 enti sanji harma bundo enti ngorambo kaya ngio namru ko garini ngene vola na hesi hemonomili ngwendo ngamwana heli ndongwa yin ndeheli ya liyo amwe vola ani katu fenjaosha nge namna yino anabole gargale ndaondo adungu direction oui lazima rishukuri au karika wa hutaji waze pare rika wa hutaji waze la pitali maudu garjwa swila mwale dima maudu garjwa swili haruma zena ani wakomo na rirenti suraya na renti janibu ya siasa na renge kweli bado Mwenyezi Mungu ajuri namesha ekaka ja sulovani wamo Mwenyezi Mungu hafsi unasi na fanya hadhar wa kumora maswamane na rishukurie jitahidi lione serikali hatu yatendewa ni rais wa hatu Imam Azali Asman ukaya harengeze nongo na ekarantsile kaululinu kanafanya nongo wenyuri kezo mana yino ajo shukurie zenozo mjo to shahidi tikadwa andani tikadwa bili nenadi Mwenyezi Mungu amikale kaulu hilo wenge inshallah taala Mungu ujo nusuru rais wa daula Mungu ujelia sonti pia riele wakaindensi hatu sonti pia risaidie namna joshinda ili inshallah taala intinike banisa njanziani emergence 2030 iwaswila madaraja kwa Komoro alhamdulillah etomaya rani kwa ni rais daula tainu ngasi harma premier étage au deuxième étage inshallah taala ndajoka ya ikanu mwendao haruma maendeleo ya bonga kwa masharti ya lazimia parhani herazi kwa wakati wando jombe kaya risari nchi harma maendeleo andi ze conditions za emergence bonga boze conditions dasi banu ze conditions za ndani dokaya imaraia wakubalukange bidwenti inu yandise inu changement de comportement inu mentalité changer la mentalité et kay haziyo sefanyo abasi ntisa njanziani c'est-à-dire que kubalukaya entinu ngebidio giona raisoi ngenajitahidi ngebidio msedi na renti mbabiza fikranti za na parti anaja njamba renti za parti sha narirengeze njema ribusu nane ulo na fikira ya vehe kana ushinde raisoi kana ushinda fanya nuko kalija changer mentalité zembabiza za zwana zembabiza jao hani wana marongo watiti na rireje dingoni et condition ndani de mentalité changer le comportement kayo sibadiliha yabo insisa ensi yabo se injanziani akaba no shilonziro dele bumbwa la hatu hokubalukale wera isamba ukaya ni joshinda hajwabo tasi yamna majawa hahe na mrengeze ndo yajwe ya mlatendo ya virileo mwangoni hahe hata serikali joka ushinde fanye msaada abo ribadili mrono kaya windami
urafunua hangu uonze banu bahangu parinui hangu hata tiono mfano anutsambe ukakati na kauja hunu tsabe shofera ukaya mruneshelezize karibiri banu fulani nigeri misele gari ntoe kurilo pareni magarabi rauno na damu wacho hata tiono mchonga zinyama biriyabo amjoka mjolundabo mjobirabo nilitoa iyo de handani jotunge sentinu idemara anyabo isarinji ya harmo mnofu wa hadisi husui emergence wakati mbujo pashia wa taxi amale haba hono mananyu hulunzi lo harmo gari lila balange na kokangu no hata hisa ivuruzo pareni na hizo harmo zensi za maendeleo mfano zensi majirani kaskiri la mandanene shagono kaya baisho habakai mabadiliho ngabidani sazo harmo ze comportement kajokiri haukaya Maurice ikaula tsamaja ya hopareni ngorema lamanda 100 euro ziku lazima ramba ngaranzo ntinike na baraka ya wanda nido tsobadili umwendo wa hatu haukabwe ni mbano orjo honesiwa arjo dunga arjo kawananya wa mahaba uhanzana wa usuluheni wakati rjo kare ritelefiana abo ezadungizu nyangu okaze kondiswa za ukari fanye participation harma eni namna ya serikali ono masula harijo avance gajo uja pourquoi parce que ça vele wa recharger mentality kangara nzentinu ikejao lewe wenja mshanano ne maji ya to jivuri za batino kabalo hapyo buto wenja balo no mwenjo to juni ani zunti pia yode la ne maritsa haulewo abo nganzini mru ya dile ni banwaliyo ya ani yone mwana nyafa kazirendo akazirendo ono ngwa ngana namsulu ana wakati mjo automatique nam garda harma palwa libaki ala mwiso la hadisi hatu liho deze dakika ranikiwa ngajoka ya etsinu itambi hamahaminji ngajoka etsinu ikoza mahaminji ngajoka etsinu ikana mavamana wenji ikao mavamana wao wahendesa kartujua ndo bi ngajozi jua husoniho amanga bo ezajiri zero harma etsinu zijua na doranya wankiba ikao rika huzaze passport za hatu bonze ilirunde mapesa yao yaja kajaja Allahu alam ngudu juo ne mahakama ikati ya joka ubula sikazani juwe bwana maswabu mwaswili famana wahi parti mashiwa mera wahi lejera lambonku ngau tayari wafanywa junduo harumeza jirame tsinu wandu wasisa madzahar metsinu mahakama ya wajule shawi vanu ngasina maswala maili leswale handani ngarendo haruma mkonzi kartu jwezi jo hambwa mkonzi yede mambo kana mjeula tabuni bakartu jojo kahambwa ngasina rais wa imani wege zenogozo mbili ye rais de joona zimasula he amana yanikiwa ono wa Komor ya Loha Mwenyezi Mungu umkonzi wa taifa uno wa mahaba uwanzani na huzuni na watwani izo zijohamba wegabo mi ngami haruma namna Mwenyezi Mungu yajo amri shera isa daula he imani ya nenda mnamkonzi unujo uhamba yajia tanganye zombili yarenge aukaide zamana idejo kawsiwasi nizorifanyao nizwe kawenti hatu istahiki شابنا مصب أفكرك السؤال إلو رئيس واحد جمهور سهل جيبو سهل جيبو هرما كونسي ومتسامحولي هم كيانج التياري يشيليوا يمهم فكاري يعني سنتين التياري يشيليوا فانو سنة يدساو ينسينو يبقى جسا جيبو يبقى لازمانو بيا ويشيليوا hajibu shaba sebakisha ala ya hazizo anakanza jonesoka mimi ino wakati mjo ni hutajia husu zedhamana nazira ngamwenzi yangu ngamitayari nishilio na wakanza yanafasisha kabati uhara na nganyina haki changa weze dasturi za sharia shijojua shinike kirais sharia shahatu ngashi na nafasi kirais watu ulo harmwe hazi ujojua hushula mwa masuala mandayo iyo ya assemblée zesharia assemblée de Johonesa ukaya le président en exercice ngabo swale ka ujwa huzisiwa
raisi wayimrukao nge khuria yaonesho wakomurukaya ngami hamwezo amana hai mnika zamana ino katika ngaji na ndo mwanzo mnuzise ngami taya shanga bwe sharia Vezi hazi za commission parlementaire husu umjaradana vubaba. Sijua. Yefikra ho hindi. Sijua kaya nusu ya marais wapa ngomwe uhalalifu wao keni ngwafanya wangu angalia we dasturi ya sharia ehli shehan. Wenga ngomwe haki hao. Nana la marais wahenda wajibu he haki ya hensi. Au mahaba. Banu kabatumani. Inu haki ya utoa taradud ijoka walo wenzangu ambao akaya Yesu alainu ngamjoke swala inu ihanyi soko mwele swala horayaun baada ngaro hadisi swala hii lewi waswili vanuka we assemble wone sokange bidori fanye mjunduo hususan ngozi ngo mwe haki hao sisi ngarito sao na uste ya dasturi kao ze dhamana za hensi hatu ngazelesiwa aruma ezikauzini kao ngaunoze masula ha faida ya hatu sontipi yani yabo zihazi zedilo ni madepite shika washa madepite jin gozirehemu ngamzirehemu kawo ngwadunga onzeza sharia bankwa tufanyezwa nzao banini zwafanya ngwafanya hadasuri kawo ya assembly hiyo kwa tufanya ngozi so sharia wala madepite wadoka hale tilwa leo hazao tokabo ndo wavote sharia ibengabo leweka wavote sharia ambo kwa wakati fulani ngejokirira isa kama ensi au minisa kama ensi rimparo susu alfulani kawo karsule lewa abo wa haki hao mwamwezo na kabati mru jambo kaya abo wafanya nayi abo wafanya haki okay zila sharia kwa tuzitunda wazidunga za wala nadamu kwa nojua kurenga maste husu zila sharia iyo nge tungesao sonti pia arikiharmu wasto okaya mauda rushiliweka rende kinyume au kagarjenda kinyume shaka ngabo taradudu husu alfa garjupa ngabo riketaya sonti nam bwana mera ngarida hormali swala la mwiso la wakati ukawa nutsengeza babisha tkanza le swala la mwiso linu rivubwe mbabi zevamana za ukalanti za wewe mera wahele bavulomba ku shawajau baisho tside mkalimani wahe mamera wonsi hauziji shaurambiye eze commune enamna zinshi ne namna ze commune wajohanza wafungatane ne rais wa daula haruma umrunrumu yetsi rais wa daula handani azonesa le mois de février 2017 ukaya ngutsaho yadungane neze commune ngena haki marijibiwa maribusu rangu dokatilo yabo ngasi hamwezi wa manaze daula hatia shime hatia tashdidi harwaze ngo hizo ngasi bazima lakini yesu alelio haruma ze commune emaranya kwatswelewa commune hindi kamjon swami bwa komorwa masyamane ranyi mlundani ranyi mlobonze kwa twele communication hindi yahaziyoge jafanyiwa wandwelezo kai communication hindi hakaya le kaulu ilo kimanga abo amkanyi bazima ani wozima ani izono matanganya bazima alafu swala hiyo hata leo yinu raga jashinde lewa komori tonge sangartabi hao hakanga mivurano shuna jana kabati commune harumaye nzuani harumwe mwali harumwe ngazija ritwa mwa mivurano ye baina ya hatu hondani mwe conseil ye baina hatu ne marai ye baina hatu ne miji anikabo mivurano ne mivurano kena utongesa kena urinika shobaha richenziano kabanu sirandi sao okwelo heze commune lazima tabi shange marai neze conseil ngweli wanao kabanu ngariwaniao emijino mfano mbangu amina miji minane ngariwa nao mijino yo minane wenshamwa amani riwabiriliye zenjema za hao riwabiriliye heni mbano wejoka masulaha riunde miji rifanyeze nzia ritie maji hepia riendelo wana wafanya hazi ngasina namna zinji